हम तो उस अजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं जिसने सुलह और अमन की खातिर कुफार की मनमानी शराइत को मान लिया, लेकिन किसी किस्म की बदअमनी की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश नहीं की। আমরা সেই মহান রসুলের উম্মত, সেই মহান রসুলের মান্যকারী, যিনি শান্তির জন্য, যিনি শান্তি মীমাংসা এবং নিরাপত্তার বা সংশোধন বা শান্তির খাতিরে কাফেরদের একতরফা দৃষ্টিভঙ্গি, একতরফা কথা, একতরফা শর্তকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু কোনোভাবে শান্তি বিঘ্নিত হোক এটি তিনি পছন্দ করেননি। गो इस जगह से तो जलसा इस जगह में तो जलसा मुंतकिल नहीं हो सकेगा, लेकिन हो सकता है कि जमात की जो अपनी जगह है वहाँ जलसा मुंतकिल हो जाए और वहाँ मुनक़िद किया जाए। इसलिए जलसा तो छोटे पैमाने पर चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। गो इतनी वसअत नहीं उसमें होगी, लेकिन जब लोग आ चुके हैं बाहर से वो तो बहरहाल शामिल होंगे। लेकिन ये हमारा ख़्याल था कि इस वसी जगह पर जलसा करके हम एक जमात को इस्लाम का, दुनिया को इस्लाम का खूबसूरत पैगाम जमात की तरफ से दे सकेंगे। उसमें इन लोगों की बदकिस्मती है, उसको सुनने से महरूम रह जाएंगे। জলসা তো এখানে আমাদের সংক্ষিপ্ত করতে হবে, কিন্তু বাকি সময় আমাদের যে ছোট জায়গা আছে সেখানে আমাদেরকে জলসার বাকি কার্যক্রম হয়তো অব্যাহত রাখতে হবে। ইচ্ছা ছিল আজকে এবার বাহিরে জলসার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এর পেছনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক পরিসরে জলসার ব্যবস্থা করে মানুষের কাছে ইসলাম এবং আহমদিয়ত এবং সত্য ইসলামের বাণী পৌঁছানো, কিন্তু এদের দুর্ভাগ্য যে এরা এটি থেকে বঞ্চিত থাকবে নিজেদের অপকর্মের কারণে। बस पहली बात तो मैं ये कहनी चाहता हूँ कि इन दिनों में बांग्लादेश के लोग जो जलसे के लिए जमा हुए हैं अपने वक्त को, अपने हर लम्हे को दुआओं में गुजारें और दुनिया के अहमदी भी उनके लिए दुआएं करें। তো প্রথম কথা আমি যা এখন বলতে চাই যে যারা বাংলাদেশের আহমদি এখানে একত্রিত হয়েছেন এই জলসার জন্য, এই সময় আপনারা দোয়ার ভিতর অতিবাহিত করুন, আর বিশ্বের অন্যান্য আহমদিরাও বাংলাদেশ জামাতের জন্য দোয়া করুন। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं ज़रूर एक दिन रंग लाएंगी और यही अक्सरियत जो है अक़लियत में बदल जाएगी। ইনশাআল্লাহ একদিন অবশ্যই আমাদের দোয়ার ফল প্রকাশিত হবে। এই সময় দেখতে দেখতেই কেটে যাবে যেই কঠিন সময় আমরা এখন অতিবাহিত করছি। लेकिन इस अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है उसकी तामील करनी भी ज़रूरी है। কিন্তু বিরোধীদের এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এটিকে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিবর্তনের জন্য যে রীতি আল্লাহ তাআলা শিখিয়েছেন তা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। और वो है दावत इल्लाह का काम। তা হলো তাবলীগ এবং সত্যের প্রচার। इस काम को हमने हर हाल में करते चले जाना है और इंशाअल्लाह कभी नहीं छोड़ना। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমাদেরকে এই কাজ অব্যাহত রাখতে হবে, আর কখনো আমরা এই কাজ পরিত্যাগ করতে পারি না। बस इसके लिए मैं बांग्लादेश में ख़ास तौर पर जमाती निज़ाम को भी और ज़ैली तंजीमों को भी कहता हूँ कि अपने प्रोग्रामों में तेज़ी पैदा करें, एक जामे प्रोग्राम बनाएं और दावत इल्लाह के काम को मुल्क में कोने कोने में फैला दें। তাই আমি বাংলাদেশ জামাত এবং অঙ্গ সংগঠনগুলোকে বলবো যে তবলিগের একটি সুপরিকল্পিত সুন্দর পরিকল্পনা হাতে নিন এবং সত্যের বাণী দেশের প্রান্তে প্রান্তে কোণে কোণে আপনারা পৌঁছে দিন। लेकिन इस काम के लिए, इस काम के अच्छे नतीजे उसी वक्त पैदा होंगे जब हम इस पैगाम को पहुँचाने के साथ साथ अपने अमलों की तरफ भी देखने वाले होंगे। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে এই কাজের সুফল তখন আসবে, এই কাজ তখন ফলপ্রদ হবে যখন আমরা প্রচারের এবং তবলিগের পাশাপাশি নিজেদের কর্ম আচার ব্যবহারের ভিতর পরিবর্তন আনয়ন করব।